pertanyaannya. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya, apakah sebelum melakukan meditasi Anapanasati harus melakukan meditasi empat perlindungan, Buddhanusati, Metta, Asubha, dan Marana ya, kematian terlebih dahulu? Ya. Kalau uh, apakah semua meditasi harus dilakukan secara berurutan atau boleh memilih salah satunya? Dan berapa lama kita harus melakukan meditasi empat perlindungan sebelum masuk ke meditasi utama Anapanasati ya. So Cyril, regarding the four protective meditations, uh, the question is, do all the protective meditation have to be done before going to Anapanasati? Does uh, On the bar, no compulsory. Can try before anapana, no, or for protective meditation before anapana, but no compulsory. no. So nimitta appear, pratipagga nimitta already appear for you. At that time, better to go directly to anapana. At that time, can enter jhana quickly. No? So for beginner only, we teach like that. Some the anapana yogi already appear pratipagga nimitta. And then I try the Anapana Jhana first. No? No? Ya. Nah, jadi uh, boleh dicoba tapi nggak wajib ya. Uh, Terutama bagi beberapa yogi ya, kadang mereka sudah ketika langsung masuk Anapana pun sudah muncul Patibhaga Nimitta ya. Kalau sudah demikian tidak perlu melakukan empat perlindungan lagi sebelum ke Anapanasati. Jadi langsung aja ke Anapanasati dengan memperhatikan Patibhaga Nimitta gitu ya. Ah, itu bisa lebih cepat untuk capai jana. Tapi untuk kebanyakan yang masih pemula, ya ini empat hal ini disarankan, tapi tidak wajib. So, Zero, uh, is are all of these four protective meditation have to be done in order or can choose anyone? You can choose anyone. And you can choose anyone. Because this anytime can practice. No, no the fixed time. No fixed time. This for protective meditation. No. Sometimes between the Anapana meditation also can try. Sometimes before practicing Anapana, at that time try the for protective meditation. This also can, no, and also not all for one also enough sometimes. No, not all for, no. Among the four one also enough sometimes. No. Oke, jadi bisa pilih ya, boleh boleh dipilih ya. Eh, yang manapun yang mau dicoba silakan ya, dan juga tidak ada keharusan di waktu tertentu itu baru boleh melatih empat meditasi perlindungan ini ya. Jadi maksudnya di tengah-tengah meditasi Anapanasati ya kadang kalau misalkan terjadi sesuatu atau merasa bosan terhadap objek meditasi Anapanasati, Anda juga boleh pindah ke empat meditasi perlindungan ini terlebih dahulu ya. Dan juga nggak harus ke empat-empatnya, salah satu juga boleh ya. Uh, and then how long should we practice the four protective meditations, before going to Anapanasati? There's also no limitation. As you wish, you can try. Yeah, you can decide. Yeah. Ya, jadi untuk berapa lama mesti melatih meditasi empat perlindungan ini juga bebas ya. Tergantung Anda mau latih berapa lama.
Next question, Sero. Why, when we practice Buddha Nusati, sometimes Buddha image not appear in our mind? Okay, no problem. Try the Buddha quality only at the time. Buddha quality only. More emphasize the meaning of the Arahant, the meaning of Sammasambuddha, like that. Why does it sometimes disappear? Why did it disappear? Why sometimes it disappear? Yeah, because we pay attention the quality only, not the image. At that time, image disappear. Yeah, this also possible because we pay attention the quality only, right? Ya, jadi pertanyaannya kenapa ketika kita meditasi Buddha Nusati, terkadang wajah Buddha tidak muncul di batin kita ya. Nah, jadi kata Sedo, dia tidak muncul ya karena kita sedang memperhatikan itu lebih ke kualitas dari Buddha ya. Dan sebenarnya tidak muncul juga nggak apa-apa ya. Yang penting adalah kita tetap memperhatikan kualitas Buddhanya. Jadi walaupun di tengah-tengah meditasi ya wajah Buddhanya nggak kelihatan, nggak masalah, tetap fokus ke kualitasnya saja. Then the question is how to practice the 4 element meditation. How to practice? How to practice 4 element meditation? Yeah. How to practice 4 element meditation? For element meditation is a Patui Abo Tejo Vayo. No? So try the implicit method. No? Implicit method is start the portion characteristic first. No? Portion. So portion is a Vayo Dadu. No? Vayo wind element. So this more easy for beginner. No? Portion. So you close your eye. After that, you breathing in, breathing out. At that time, pay attention the inside your head. At that time, you can feel the portion. No? So start the portion from the inside the head. After that, try to discern the portion and the whole body. Because full element meditation, you have to try the whole body. No? Not only one place. No, this is very special for 4 element meditation. No? Pertanyaannya bagaimana cara melatih meditasi 4 unsur ya. Untuk bisa melatih meditasi 4 unsur yang dinamakan 4 unsur itu adalah unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin ya. Nah, jadi Anda bisa mencoba metode yang singkat. Pertama, Anda mulai dari karakteristik mendorong ya, karena mendorong ini biasanya lebih mudah bagi kebanyakan orang ya. Karakteristik mendorong ini adalah karakteristik dari elemen angin ya. Nah, jadi ketika Anda kan senantiasa bernafas ya. Ketika bernafas ini ketika menarik nafas ya, maka Anda bisa merasakan di bagian tengah kepala itu ada dorongan ya. Nah, kalau Anda udah bisa memperhatikan itu, nanti dari dorongan ini ya Anda coba untuk pahami ya sifat dari mendorong itu kayak gitu. Setelah itu Anda coba pindah sedikit ke area yang lain ya, dan sampai ke seluruh tubuh Anda bisa merasakan sensasi mendorongnya. Jadi ini spesial dari meditasi 4 unsur adalah kita memperhatikan 4 unsur ini bukan hanya di satu titik, melainkan di semua tubuh, keseluruhan tubuhnya. So portion you understand, other also easy. No? So therefore, no, you try the portion to be successful. No? After portion finish, you can try the step by step the
hardness, rashness, heaviness. No? Hmm. Hardness is inside your mouth. 2 teeth you can bite. Hardness. No? Now rashness is that you can touch him by your tongue to your big teeth, surface of the big teeth. And then rashness. No? Heaviness is that the whole body you can press by hand to your body. And then your body heavy you can feel. So hardness, rashness, heaviness are very easy, no? After portion. No? Nah, jadi pertama mulai dari mendorong dulu, karena mendorong itu biasanya lebih gampang bagi kebanyakan orang, dan setelah Anda berhasil di mendorong, artinya Anda sudah mampu untuk merasakan sensasi mendorong ya di sekujur tubuh. Selanjutnya Anda bisa pindah ke karakteristik yang lain. Jadi Anda bisa masuk ke karakteristik keras. Yang nomor 1, ini keras itu Anda bisa pertama-tama coba untuk menekan kedua gigi Anda ya, satu sama lain gitu ya, menggertakkan gigi Anda ya. Anda bisa rasakan itu ada keras. Setelah Anda paham keras ini, nah nanti Anda coba perhatikan ke sensasi keras ini di seluruh tubuh. Kemudian setelah itu Anda bisa ke kasar ya. Kasar itu Anda bisa coba dengan menggunakan lidah. Anda coba rasakan kasar di belakang gigi Anda ya. Nah, di belakang gigi itu biasanya cenderung lebih kasar ya. Nah, setelah Anda tahu sensasi kasar ini, coba Anda perhatikan di sekujur tubuh juga ya. Selanjutnya, setelah berhasil memperhatikan yang kasar, Anda bisa lanjut ke yang berat ya. Berat itu jadi dengan kedua telapak tangan ya. Kan Anda menyatukan telapak tangan gitu kan. Nah, Anda coba tekan ke paha Anda gitu ya, tekan ke kaki Anda. Nah, di situ Anda bisa merasakan yang dikatakan sebagai berat ya. Jadi setelah Anda paham berat ini, Anda coba perhatikan ke seluruh tubuh juga. So we also have to find, no? Also the instruction how to design the characteristic of the 4 elements. No? So Jyoti can share anyone who need. No, that's fine. No. So start the portion harness. No. Harness after biting your 2 teeth. After the release your bite. After the feel they are harness. No. So harness also try the whole body like that. No, every characteristic try the whole body. No, not only one place. No. So mostly our body has a flesh is a bone, right? Teeth also bone. No, the bone is very easy to find the hardness. No, some the skin, some flesh. No, more soft than the bone. Bone is the more harder like that. No, so if not hard, maybe soft. No. Really hot and soft are the same. No? Only the degree only. No? So a little bit hot we call soft. No? Therefore, hardness and softness are really the same. Rushness and smoothness also the same. No rush at the time may be smooth. Heaviness and lightness also the same. No? If not heavy, maybe light like that. No? But even those soft, he has a little bit hardness. No? So therefore, sometimes hardness, softness, we only call only hard only. No? Because like cotton wool are very soft, right? No? But cotton wool and compare with our cloth. No? Other the cotton wool is more soft. Our cloth is a little bit harder. No? My cloth and this mouth compare at the time this mouth is more harder. No? So therefore my rope, no, my cloth is compared with the cotton wool, this is hard. But compared with the mouth, this become the soft again like that. So therefore, soft, no, hard is have to compare each other only can get the name.
Really, even those, no, this cloth also has a little bit hard, no. But compared with the mouth, it become we call the soft like that, no. So therefore, hardness and softness are really the same. This is only hardness only, no. Little bit hard only we call the soft, no. Understand? Mm. Jadi Anda perlu memperhatikan karakteristik ini bukan hanya di gigi ya. Untuk yang keras ya tadi dijelasin kan kita menekan kedua gigi gitu ya, atas dan bawah. Ya, kita tekan, kemudian kita coba lepasin dikit ya. Lepasin dikit terus tekan lagi gitu ya. Anda biar bisa tahu gitu yang disebut keras itu gimana. Nah, setelah itu Anda jangan cuma perhatikan di gigi. Anda perhatikan di seluruh tubuh dengan sensasi yang sama. Jadi maksudnya eh, sebenarnya paling gampang untuk memperhatikan keras itu adalah di bagian tulang ya. Jadi di bagian tulang itu lebih cenderung terasa kerasnya karena kerasnya lebih dominan kan. Nah, jadi eh, Anda bisa mulai dari situ, tapi kemudian Anda coba perhatikan di bagian tubuh yang lain juga selain tulangnya. Nah, Anda bisa tahu nantinya bahwa keras dan lunak itu sebenarnya satu paketnya. Itu sebenarnya nggak apa ya, bukan hal yang terpisahkan gitu. Karena yang disebut sebagai lunak itu adalah kerasnya sedikit ya, atau yang disebut sebagai keras itu adalah lunaknya sedikit. Makanya kadang kita nggak bilang keras dan lunak, kadang kita cuma pakai istilahnya keras aja gitu ya. Jadi misalkan kain ya, kain jubah kalau dibandingkan dengan mouse itu kan kain itu terasa lunak ya kan kalau dibandingkan dengan mouse. Tapi kalau kain jubah dibandingkan dengan eh, bola kapas ya, kain jubah jadi 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 sorry jadi lebih kasar gitu kan. Tadi kalau dibandingkan sama mouse kan lebih kasar daripada kain jubah ya. Tapi kalau kain jubah dibandingkan dengan kapas, maka kapas jadi lebih uh, lembut, kain jubah jadi lebih kasar gitu. Ya, sama halnya di sini keras dan sorry kasar dan lembut itu juga satu paket gitu ya. Keras dan lunak itu satu paket, kasar dan lembut itu satu paket gitu. Jadi kan kalau dia nggak kasar maka halus kita bilang kan. Tapi kalau dia nggak halus maka kasar gitu kan. Sebenarnya semua benda itu kalau kita mau dibilang kasar atau halus tergantung kita bandingkan sama apa. Itu aja. Nah, makanya di tempat di mana Anda memperhatikan bahwa kasar itu lebih dominan, sebenarnya di sana ada lunak juga, tapi lunaknya sedikit ya. Atau di tempat Anda memperhatikan lunak, di sana sebenarnya ada keras juga, tapi kerasnya lebih sedikit gitu. Okay, now you practically now try. You close your eye. Now you start the pushing. No, pushing inside your head. No, you close your eye. Pay attention inside your head. At the center, no, not the top of the head. No, behind the nose. Behind the nose, there is a breathing in, breathing out. Always go in, go out like that. This place. You pay attention this place. Many portion inside the head. After that, you slowly split this portion from the head to the leg. So inside the portion is very easy to split because our body inside a lot of portion. Our abdomen, stomach also always moving because the portion inside. No? And also our blood also always moving because the portion. No? The whole body, our blood are moving. No? So moving is this also called portion. No? Portion and flowing together like that. No? Sekarang Anda bisa coba secara langsung. Jadi pertama perhatikan yang karakteristik mendorong dulu ya. Jadi Anda perhatikan ya, ketika ada tarikan nafas,
Ya, tarikan nafas itu kan kena ke di belakang kepala ya, ini maksudnya di tengah-tengah kepala ini, di tempat dekat hidung itu ya. Di sana Anda bisa merasakan ada dorongan dari angin nafas itu. Nah, jadi Anda bisa mulai dari sana. Jangan jangan mulai dari ubun-ubun ya. Mulainya bisa dari yang tempat kena nafas itu. Ya, kemudian pelan-pelan dari sana setelah Anda mulai tahu ada dorongan ya, Anda coba geser ke bagian lain pelan-pelan sampai Anda setelah udah tahu kemudian geser lagi, setelah tahu geser lagi gitu, sampai ke kaki ya. Nah, jadi Anda bisa memperhatikan bahwa dorongan ini ada di mana-mana ya. Biasanya yang terasa jelas itu ada di perut ya, lembang habis perut gitu, atau Anda juga bisa merasakan dia ada sensasi dorongan di pembuluh darah gitu ya. Ketika darahnya lewat, ketika uh, berdetak gitu ya. Nah, di situ Anda bisa merasakan denyut. Dan denyut ini juga termasuk dorongan. Jadi aliran darah itu ada dorongannya, ada juga mengalirnya gitu. So inside our body is like motor car engine like that. No, we can start the motor car engine at the time. Motor car engine moving inside the engine like do 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 do. In the same way, inside our body like that. Do 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 do. Not the whole. You can be you can be free, no, inside your body. Always moving inside your body. No, never stop in the 34 hour. If you stop, you will be dying. No? You are still alive, so always your body engine are working now. No? Jadi Anda bisa perhatikan bahwa sebenarnya tubuh ini nggak pernah berhenti bergerak. Ya. Gerakan ini disebut sebagai mendorong. Jadi tubuh ini ibarat satu mesin yang selalu bekerja ya, selalu bergerak. Ketika sama seperti ketika mesin Anda hidupkan, maka satu mesin itu semua kan bergerak satu ke tempat lain gitu ya. Nah, jadi tubuh ini juga sama ya. Bahkan sebenarnya kalau tubuh ini berhenti bergerak ya itu yang kita sebut sebagai mati kan. Maka uh, ya bergerak ini ada di seluruh tubuhnya. So everywhere there is a portion, there is also harness. No, because this portion and harness are no, they are elements. Therefore, element always together. So they are if you can see the portion, so harness also together always like that. No, so find to know harness. And not clear, you can bite your toothpick. No, start from your mouth. No. Ya, jadi setelah Anda memperhatikan mendorong, Anda bisa memperhatikan uh, keras ya. Karena di sana ada mendorong, biasanya di situ juga ada keras. Keras dan mendorong ini adalah dua elemen yang berbeda dan setiap elemen itu semuanya selalu muncul bersamaan. Ya. Makanya ketika Anda bisa mendorong, nantinya lebih mudah untuk melihat keras juga. Ya, jadi Anda bisa mulai dengan seperti tadi, dengan menekan uh, antar gigi Anda, gitu ya. So portion harness you try alternatively. No. So pushing from the head to the leg. After that harness, from the head to the leg. No? After that rush neck also clear. No rush neck. And also heaviness also clear. No? Mm. Ya, Anda bisa mencoba keduanya secara bergantian ya. Jadi pertama kan mulai dari mendorong ya. Setelah Anda bisa memperhatikan mendorong sampai seluruh tubuh, kemudian Anda ganti jadi keras, kemudian perhatikan sampai seluruh tubuh ya. Kemudian Anda balik lagi ke mendorong dan perhatikan ke seluruh tubuh lagi gitu ya. Seterusnya. Nantinya kalau Anda sudah bisa memperhatikan keras, biasanya yang kasar dan berat juga akan lebih mudah untuk diperhatikan. So if rush neck not clear, you can touch by your touch to the surface or your bandage. No? At that time, rush neck are very obvious. No? And heaviness also not clear, you can place your hand to your body. At the time,
you can feel your body are very heavy. No? Try from one part to the whole body to understand heaviness, rushness, heavy, rushness, heaviness, rushness, heaviness. No? Again. So all together four: washing, hardness, rushness, heaviness. No? Four already. Ya. Untuk memperhatikan kasar, tadi Anda bisa dengan menjilat belakang gigi Anda gitu ya. Untuk yang berat, Anda bisa coba menekan kaki Anda dengan kedua tangan Anda, ya, kedua telapak tangan Anda. Nah, jadi setelah Anda memperhatikan kasar di belakang gigi, Anda coba perhatikan ke seluruh tubuh juga. Ya, setelah selesai, Anda bisa ke yang berat ya. Yang berat Anda perhatikan dari menekan itu, dari apa? Beratnya tubuh Anda itu yang menekan paha atau kaki Anda. Dari situ Anda coba perhatikan sensasi berat ada di seluruh tubuh ya. Nanti Anda bisa mencoba bergantian antara kasar dan berat. Jadi totalnya sekarang sudah ada 4 unsur yang diperhatikan ya. Mendorong, keras, kasar, dan berat. After that, you try the supporting. No? So your body bend forward. After that, straighten it, keep it straight. The force that keep the body straight is the supporting. No? Not supporting your body cannot be straight. No? Because you can sit straightly because you are supporting very good now. No? So practice no? one place to the whole body, throughout the body. No? So if it is not clear, try to design it together with the harness. No? So harness supporting, at the time can make it easier. Oke, setelah 4 ini maka Anda bisa ke karakteristik menyokong atau menopang ya. Karakteristik menopang ini adalah Anda bisa coba dengan memperhatikan bahwa tubuh ini tidak jatuh gitu ya karena adanya topangan atau masih belum kelihatan juga Anda bisa memiringkan sedikit tubuh Anda dan merasakan bahwa ada sensasi menopang yang lebih besar di salah satu sisi yang bengkok itu ya. Jadi setelah Anda memperhatikan menopang ini, Anda bisa perhatikan ke seluruh tubuh ya. Kalau masih kurang jelas, Anda bisa ganti ke karakteristik keras dulu ya, nanti baru ke menopang lagi. Anda bisa mencoba antara keras dan menopang secara bergantian. So now you already find 5 characteristics: pushing, hardness, rushness, heaviness, and supporting. Pushing, hardness, rushness, heaviness, supporting. Not throughout the body. Sampai di sini maka Anda sudah bisa memperhatikan, mencermati 5 karakteristiknya. Mendorong, keras, kasar, berat, menopang ya. After that, find the softness. So you touch your tongue to your lip, inside your mouth, lower lip. At that time, you can feel the softness. Relax your body. No? If you want to try the softness, you should not be too much tension. Relax your body. At the time, more easy to find the softness. No? Jadi kemudian karakteristik lunak. Anda bisa perhatikan mulai dari coba dengan menggunakan lidah Anda sentuh di bagian bibir bawah Anda ya, itu akan terasa lunak di sana. Nah, selanjutnya Anda bisa perhatikan lunak ini di sekujur tubuh. Tapi biar mudah memperhatikan lunak ya, Anda tidak boleh duduk secara tegang, harus coba untuk lebih rileks ya posisinya. Baru karakteristik lunak ini bisa mudah untuk dilihat. So your mind also inclined on softness, softness. Have to recite your mind. Softness, 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 like that. At the time, the whole body is soft, like that.
Ya, secara pikiran juga Anda perlu untuk condong ke lunak ini. Anda bisa mengatakan dalam batin lunak, lunak, lunak gitu ya. Dengan mengatakan seperti itu maka bisa sambil memperhatikan lunaknya ya, maka Anda bisa lebih mudah untuk memperhatikannya. Yeah, yeah, soft light, no, like today lunch you eat the cake, no, the food, the cake is a very soft, right? So like that, now your body become like soft like that. No? Seperti ketika tadi Anda makan kue gitu ya, misalkan. Nah, kue kan itu lunak ya. Anda rasakan lunaknya kue gitu ya. Dan tubuh Anda juga ada lunaknya gitu ya. Okay, softness, after that, you got to find the smooth. So use a saliva. So you touching your lower lip by the time, at the time use a saliva at the time. Not only soft, smooth also clear before that you use the saliva. Touching your tongue to your lower lip using the saliva. You touching now. And then smooth, right? Because lower lip know the bones, at the time softness also clear, smooth also clear. Soft, smooth. Try the whole throughout the body. No? Selanjutnya karakteristik lembut atau halus. Anda bisa mulai dengan coba menggunakan lidah ya, sentuh bagian bawah bibir. Jadi tapi taruh sedikit sedikit air liur ya di ujung lidah Anda. Setelah itu ya Anda coba rasakan di bagian bibir bawah ini dia cenderung lebih terasa halus ya, apalagi ada air liur ya. Nah, karena di bagian bawah bibir ini tidak ada tulang, jadi baik lunak maupun lembut itu keduanya bisa terasa dengan mudah. Setelah itu Anda perhatikan karakteristik lembut ini di seluruh tubuh. So later you can feel, no, your body applying by the minyak wine like that. The whole body are very smooth like that. No? Like your face are smooth, right? Like that, the whole body also become like that. The whole body are soft and smooth like. Ya, Anda bisa perhatikan lembut ini di sekujur tubuh ya. Di sekujur tubuh kan sebenarnya ada lapisan minyak juga ya. Seperti di wajah ya Anda bisa uh, perhatikan bahwa di wajah itu wajah Anda kan lembut gitu ya. Nah, jadi sama seperti itu. So line that not clear at the time you can finger up and down. At the time your finger very light, right? The whole body is heavy, but your finger is very light. Right? Try and start the finger up and down. Three is a lightness. So try many way, heaviness again, another lightness again. Compare. No? Compare with that you are the whole body. This your finger are very light. No? So try the lightness like that. No? And then your body also slowly lightness appear. Lalu untuk karakteristik ringan, Anda bisa mengangkat satu jari Anda gitu ya. Satu jari itu kan ringan ya. Dengan Anda juga bisa dengan bergantian antara memperhatikan ringan dengan memperhatikan berat ya, supaya Anda bisa membedakan antara ringan dan berat. So after that, heat and cold. Heat and cold are very easy. It is usually very easy to discern the heat or warmth throughout the body, begin by being aware throughout the scent or touch or the
Heat any place where it is clear to you. Your two hands are touching, right? So this also warm, touching area, right? So any place you also sitting there on the cushion. So touching place also warm now, no? So any place start the heat. Cold is breathing in more easy. You start the breathing in. At that time, breathing in is a cold. Breathing out is a warm. Now start the breathing in. This also coolness more clear. Start from the breathing in. And then I feel the cold. This is not anapana, no? This is a full element. Anapana should not be pay attention the cold or heat, no? But a full element can feel, no? Cold or heat. Because this is a full element. No? So breathing in is a cold, breathing out is a warm. Like that. Untuk mencermati karakteristik panas dan dinginnya. Pertama, karakteristik panas Anda bisa memperhatikan dimanapun di tubuh yang cenderung terasa panas gitu ya. Atau Anda bisa perhatikan juga ketika menarik nafas itu biasanya lebih dingin ya dibandingkan ketika menghembuskan nafas. Nah, jadi dari sini Anda bisa mengenali yang mana karakteristik dingin dan yang mana karakteristik panas. Tapi yang perlu diperhatikan, Anda bukan sedang melakukan anapanasati ya. Walaupun memperhatikan nafas, tapi sebenarnya yang Anda perhatikan itu bukan nafasnya, melainkan sensasi panas ataupun dingin di yang melewati kulit Anda ya. Nah, ketika meditasi anapanasati, Anda jangan memperhatikan panas atau dingin ini. Itu perbedaannya. Nah, jadi Anda bisa memperhatikan panas ini di sekujur tubuh. So inside the air conditioning room, no, cold is more easy, no? Because now cooling is in the room. No? Find that throughout the body. Heat also throughout the body, cold also throughout the body. Di ruangan yang ber-AC, ya umumnya lebih gampang untuk memperhatikan sensasi dinginnya. Nah, jadi coba memperhatikan panas ke seluruh tubuh ya, dan perhatikan dingin juga ke seluruh tubuh. So after that, last two is cohesion and fluid. No? Cohesion is to discern cohesion. Be aware of that the body is held together by the skin, flesh, and sinew. The blood is held inside by the skin, like water in the balloon. Without cohesion, the body will fall into the split pieces and particles. You have to flat like that, no? To understand the cohesion. No? So you can feel later your body are binding by the rope like that, no? Very, very tight like that. So this previous 10 characteristics, you try again and again, and then this cohesion will automatically appear. The whole body are binding. Sometimes your two hands cannot be split, like glue. Your two hands cannot split. This is also cohesion power. No? So for example, some the water add in the cement particle, powder. At that time, this cement became the solid because the water, right? If not use the water, this cement may be powder or maybe can be split like that. Because the water they become the together binding, no, like become the glue like that, because the hot water. So cohesion also like that, no. But too much water at that time, this cement also flowing to the ground, on the ground like that. You got too much water, no. So flowing and cohesion are like that, no. Sometimes too much water too at that time become liquid form like that, no. So not too much at that time. This about cohesion quality is that to make the binding each other like that. So cohesion are this power. So flowing are like inside your mouth, saliva always flowing, no, inside your mouth, no, saliva, because in the saliva they are liquid form, right?
So because this flowing quality, flowing characteristics are too much, no? At that time you can feel the flowing. Really flowing coefficient are no about that only, no? Hmm. Dua yang terakhir adalah mengikat dan mendorong ya. Mengikat dan mengalir ya. Jadi mengikat atau merekat atau kohesi ini Anda bisa memahami ya bahwa tubuh Anda itu tidak tercerai-berai kemana-mana, tidak terurai kemana-mana, itu karena di dibungkus oleh daging, oleh kulit dan oleh urat-urat gitu ya. Makanya darah Anda tidak berceceran kemana-mana gitu ya. Nah, di sini uh, ibarat seperti di dalam balon ya, darah-darah Anda, kemudian organ-organ semuanya itu dibungkus oleh kulit dari balon. Balon ini ibarat seperti kohesi. Jadi tanpa kohesi, tanpa karakteristik merekat ini, maka tubuh akan terurai ke berbagai potong-potongan ataupun partikel. Nah, dan juga Anda bisa memahami bahwa karena ada gravitasi, ya, makanya tubuh ini uh, terikat ke bumi ya. Tapi kalau masih belum jelas, maka Anda bisa perhatikan karakteristik yang sebelum-sebelumnya lagi di keseluruhan tubuh terlebih dahulu. Nah, uh, Flowing. seperti uh, seperti seperti bubuk semen. Kalau awalnya kan bubuk semen itu terurai ya kemana-mana gitu ya, kena angin aja terbang kan. Tapi kalau setelah dicampur dengan air, maka bubuk semen itu pun menjadi adonan dan bahkan bisa mengeras gitu ya, menjadi nyatu satu sama lainnya. Di sana air itu adalah sebagai pengikat atau perekat itu. Makanya merekat adalah karakteristik dari air. Tapi kadang kalau airnya terlalu banyak, maka bubuk semennya bukannya menjadi adonan, malah mengalir juga gitu. Nah, jadi ini adalah dua karakteristik dari elemen air, yaitu merekat dan mengalir ya. Jadi untuk mencermati yang mengalir juga, ya, the flow. So important is no, and the earth element has a harness important. Water element flowing important. Fire element heat important. Wind element supporting is important. So harness flowing heat supporting. No, one element at least one characteristic. No, must clear. No, at least. No? So before no, beginning stage is you have to find all characteristics. No? Sometimes hardness too much at the time, balance by softness. Sometimes harshness too strong, balance by smoothness like that. So please study all characteristics for the beginning stage. Oke, jadi ya untuk yang mengalir juga Anda bisa perhatikan ke di seluruh tubuh. Anda pahami bahwa selalu ada aliran ya ke mana-mana. Di sini mengalir itu karena airnya kebanyakan ya, unsur airnya. Nah, jadi di antara 4 unsur masing-masing itu ada istilahnya karakteristik yang utamanya gitu ya. Bagi elemen tanah yang utamanya adalah keras ya. Yang air itu yang utamanya adalah mengalir, yang api utamanya adalah panas, dan yang angin utamanya adalah menopang. Nah, jadi bagi pemula Anda disarankan untuk mencoba mempelajari semua karakteristik itu dulu, ke-12 karakteristik itu,
Sehingga nantinya kalau misalkan ada karakteristik yang terlalu dominan, Anda bisa memperhatikan karakteristik yang sebaliknya gitu. Jadi kalau Anda merasa tubuh itu lebih kaku ya, maka Anda bisa memperhatikan uh, lunak pada saat itu ya. Dan sebagainya ya, panas, dingin, semuanya yang berlawanan. So try to understand characteristic. No? 1 minute 3 round. 1 minute 3 round. No? After that, no? You by order by the according to the content of this list. No? This list is a hardness, rashness, heaviness, softness, smoothness, lightness is the art element. No? You can start the hardness. No? Art element start. No? Rearrange. Before we start the portion, right? Now we are rearrange, start the art element, dada water element, fire element, wind element. Try again, art element, water element, fire element, wind element, again. Huh? Nah, Anda silakan coba untuk mengamati 12 karakteristik tadi. Ya, jadi satu karakteristik, kemudian amati ke seluruh tubuh, baru ganti ke karakteristik yang lain gitu ya. 12 karakteristik ini namanya satu putaran ya. Jadi Anda coba sampai Anda mahir untuk memperhatikannya, Anda mampu untuk memperhatikan 3 putaran dalam 1 menit ya. Nanti Anda juga bisa setelah memahami 12 karakteristik, Anda bisa ganti urutannya juga. Anda disarankan memperhatikan 12 karakteristik sesuai yang ada di sini, ya daftar yang ada di sini. Jadi mulainya itu dari keras duluan. Tadinya kan kita mulai dari mendorong ya. Sekarang kita ganti susunannya dari keras duluan, karena keras ini adalah elemen tanah ya. Jadi urutannya itu umumnya adalah tanah, air, api, angin. Nah, jadi untuk karakteristiknya mulai dari keras, kemudian kasar, berat, lunak, lembut, ringan, kemudian mengalir, merekat, panas, dingin, menopang, mendorong ya. Kita ganti urutannya. So at least 3 rounds a minute. This is a standard. No? At least 3 rounds 1 minute. No? So trying to get this standard. No? 3 rounds in 1 minute. No? Nah, standar dari praktek meditasi 4 unsur ini adalah dalam 1 menit Anda setidaknya harus mampu menyelesaikan 3 putaran ya. Ini adalah standarnya. After that, no, make the develop concentration. No? At that time, you have to overview the body. Overview the body. At that time, no need to move one place to one place. No? Because you already understand the whole body, the characteristic, right? At that time, no longer move your awareness from one part of the body to another. Instead, take an overview of the body. It is usually better to take the overview as if you are looking from behind your shoulder. No, it can also be done as if looking from above your head down. No, so try to overview the whole body, 12 characteristic. No, after that, seeing the heart, narrowness, heaviness, so smooth, like you recite Patui Dadu. No, seeing flowing motion, you recite Abo Dadu. Seeing he and go, you recite Tejo Dadu. Seeing supporting portion, you recite Vayo Dadu. And then only recite Patui about the Jawaya only. No? But you have to see the characteristic at that time. No? Setelah bisa mencapai 3 putaran dalam 1 menit, nah selanjutnya Anda bisa ke tahapan ini ya, yaitu Anda tidak perlu lagi memperhatikan 12 karakteristik ini satu bagian per satu bagian di seluruh tubuh.
Jadi Anda cuma perlu seperti mengamati keseluruhan tubuh sekaligus ya. Mengamati keseluruhan tubuh sekaligus ya untuk karakteristik ras dan sebagainya. Anda mengamati seolah-olah Anda mengamati dari belakang tubuh Anda atau dari belakang bahu Anda atau mengamati dari atas ke bawah gitu ya, dari kepala ke bawah, tapi tidak perlu satu bagian per satu bagian, keseluruhan tubuh sekaligus ya. Jadi karena Anda sudah mengamati satu persatu, maka Anda sudah memahami bahwa di seluruh tubuh ini ada keras gitu ya, ada kasar dan sebagainya. Nah, ketika Anda melihat ada karakteristik keras di tubuh, maka Anda bisa mengatakan dalam batin atau mencatat dalam batin sebagai keras gitu ya. Ketika Anda mengamati ada kasar di keseluruhan tubuh ya, maka Anda bisa mencatat itu sebagai kasar dan seterusnya. Now you are looking from behind your shoulder to your body. No? Now you are looking from behind your shoulder to you are the whole body. You are the whole body are only four elements only at that. No, no man, no woman, no sale, no bhikkhu, no sayadaw at that. No. Nah, Anda selanjutnya bisa memperhatikan bahwa sebenarnya di tubuh ini tidak lain terdiri atas 4 unsur saja gitu ya. Di semua bagian, setiap bagian di tubuh ini semuanya hanya 4 unsur ya. Unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Di tubuh ini ya, tidak ada yang disebut sebagai laki-laki ataupun perempuan ataupun manusia, dewa, dan sebagainya ya. Hanya 4 unsur ya. So there are rule and regulation for four elements. No? Number one, anubodha in sequence. Only practice according to Buddha teaching. Patui, Abo, Tejo, Vayo only. Should not be Abo, Patui, Tejo, Vayo. Start Patui, no? Earth, water, fire, wind. No? This sequence are important. No? Number one. No? Ada beberapa syarat dan ketentuan untuk berlatih meditasi 4 unsur ini. Yang pertama, Anda perlu berlatih secara berurutan ya. Jadi ikuti urutan yang telah diajarkan oleh Buddha. Ya, jadi urutannya tadi adalah tanah, air, api, angin. Jangan berlatih unsur air ke tanah gitu ya. Itu tidak sesuai dengan urutan yang diajarkan Buddha. Number two, not too fast. Nati sigato. No need to too fast. If you descend the four element too far, you will not see fatalistic clearly. No? Yang kedua adalah jangan berlatih terlalu cepat. Ya, tidak perlu memperhatikan cepat-cepat gitu ya. Anda kalau memperhatikan terlalu cepat maka Anda tidak bisa mengamati, Anda tidak bisa mencermati karakteristiknya dengan jelas. Number three, nati sanikato, not too slow. If you descend four element too slowly, you will not reach the end. Ketiga, jangan terlalu lambat juga ya. Karena kalau terlalu lambat maka Anda nggak selesai-selesai nanti latihannya. Number four, vikipa patibhanato, warding off distraction. You should keep the mind with only the object of meditation, four element. Not be other object. No? Not let it wander. No? Yang keempat adalah halau berbagai distraksi ya. Maksudnya jaga supaya pikiran tetap memperhatikan hanya 4 unsur di tubuh, jangan biarkan dia mengembara ke sana sini. Number five, pinyati samate kamanato, going beyond the concept. You should not just mentally know earth, water, fire. This is concept only, the name only, but you aware that characteristic, reality, hardness, rational, heavy, soft, smooth, light, flowing, cohesion, heat, cold, supporting portion.
No, you aware the 12 characteristics. You recite is earth, water, fire, wind, but you pay attention to the characteristic, this meaning. No. Kelima adalah melampaui konsep. Jadi di sini Anda jangan hanya mencatat secara batin, oh ini adalah keras, oh ini adalah kasar, gitu. Anda harus benar-benar melihat yang disebut sebagai keras itu apa, ya. Apa yang menjadi karakteristik dari unsur tanah di tubuh, ya. Di tubuh ini unsur tanahnya itu bagaimana, unsur airnya bagaimana, gitu ya. Jadi Anda perlu benar-benar memperhatikan 12 karakteristik itu, ya. Keras, kasar, berat, lunak, lembut, ringan, mengalir, melekat, panas, dingin, menopang, dan mendorong, ya. Nah, walaupun secara batin setelah Anda melihat karakteristik tersebut, Anda bisa catat sebagai ini unsur tanah, gitu ya. Tapi bukan hanya catatan itu yang Anda katakan, melainkan Anda benar-benar melihat yang disebut sebagai karakteristik tanah, ya. Number 6. Anupathana mujanato. Discarding what is unclear. Sometimes some characteristics are not clear. No? At the time, you can skip. No? Anupathana mujanato can skip. No? So 12 characteristics sometimes not clear. So at least what we do harness is enough. No? Abodadu flowing should be clear. No? Vayodadu and Tejodadu should be heat. No? Hot characteristic should be clear. No? Vayodadu is supporting. No? So one element, at least one characteristic should be clear. No? Harness, flowing, heat, and supporting. No? Pati abo tejowaya. Kemudian singkirkan yang belum jelas, ya. Kalau Anda mengamati karakteristik kemudian ada di bagian tertentu yang masih belum jelas terlihat, ya, maka Anda boleh di skip dulu bagian tersebut. Nah, jadi minimal di antara 4 unsur itu masing-masing unsur ada satu karakteristik yang terlihat jelas, ya. Seperti di unsur tanah, maka setidaknya Anda bisa mengamati yang disebut keras. Kemudian di unsur air bisa mengamati mengalir, unsur api bisa mengamati panas, dan unsur angin bisa mengamati menopang, ya. Setidaknya satu, yang lain masih belum jelas. Anda boleh skip dulu di awal. Number 7. Discerning the characteristic, lakhanato. No? Characteristics are like the hardness, roughness, smooth, soft, no, like etc. This is called characteristic lakhana. No, sometimes characteristic not clear at the time. Function also can be attention. No, so in Vayodhatu, supporting a characteristic, portion is a function. No, sometimes function also can pay attention. No, sometimes characteristic not clear at the time. Pay attention to the function. Function is a so Vayodhatu supporting a characteristic. Sorry, supporting a characteristic, portion is a function. No? Selanjutnya adalah mencermati karakteristiknya. Di sini yang disebut karakteristik itu adalah 12 karakteristik tadi. Ya, kalau di setiap elemen, di setiap unsur, ya, masing-masing 4 unsur itu Anda perhatikan karakteristiknya. Kadang kalau karakteristiknya nggak jelas, Anda bisa memperhatikan fungsinya juga, ya. Jadi contohnya untuk unsur angin, sebenarnya karakteristik dari unsur angin itu cuman menopang. Ya, tapi kadang menopang masih kurang jelas, Anda boleh memperhatikan fungsi dari unsur angin, yaitu untuk mendorong, ya. Maka mendorong ini juga Anda boleh perhatikan sebagai unsur angin. Where your concentration get better,
No? At that time, you should concentrate on only the individual characteristic. Harness and roughness are element. No? Two only. Flow and cohesion of the water element, two only. Heat and coolness of fire element. Supporting of wind element. Wind element only one only. No? At that time, more emphasize. No? Ketika konsentrasi Anda menjadi semakin bagus, ya, Anda cukup memperhatikan hanya karakteristik alami dari setiap unsurnya. Di sini unsur tanah Anda tidak perlu memperhatikan enam-enamnya lagi, cukup perhatikan dua saja, yaitu keras dan kasar. Sisanya unsur air Anda perhatikan mengalir dan merekat, unsur api panas dan dingin, unsur angin menopang dan mendorong. At this point, you will see only element and not see them as a person or self or soul like that. Di tahapan ini maka Anda akan memperhatikan bahwa sebenarnya semua itu hanyalah elemen-elemen, hanyalah unsur, ya, tidak ada lagi manusia atau roh, ya. Another 8, 9, 10. The last three regulations are subcommittee or father recommend that you develop your concentration according to the three sutta. Now have to read the three sutta. Adiceta Sutta, Siddhi Bhava Sutta, Bojjhanga Sutta. The three sutta is played to be balanced five faculty. No? Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya to balance. This five area are balanced, your concentration easily can develop this meaning. And also to balance the seven bojjhanga. Seven bojjhanga is Sati, Sambojjhanga, Dhammavichaya, Viriya, Piti, Passaddhi, Samadhi, and Upekha Sambojjhanga. No? Bojjhanga also balance, area also balance, and then easily you can get the concentration. And easily you can go the vipassana. Therefore, element meditation can go directly to the vipassana. No? Setelah itu kita komentar menyarankan untuk berlatih sesuai dengan tiga sutta ini, ya, yang disebut sebagai Adicita Sutta, kemudian ada Siti Sutta dan Bojjhanga Sutta, ya. Nah, di sana umumnya itu membahas tentang bagaimana kita mengembangkan lima kekuatan, ya. Lima kekuatan ini harus seimbang satu sama lain. Lima kekuatan ini yaitu ada lima kekuatan atau lima indera pengendali. Ya, lima indera ini adalah uh, sada atau keyakinan, ya. Kemudian ada wirya atau usaha, sati itu sati, ya, mindfulness. Kemudian ada samadhi yaitu konsentrasi dan panya, panya atau kebijaksanaan. Jadi lima indera ini harus seimbang. Kemudian barulah kita bisa lebih mudah untuk mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, ya, termasuk jana gitu, ya, dan sebagainya. Nah, jadi selain itu kita juga perlu menyeimbangkan 7 faktor pencerahan, yaitu ada sati atau mindfulness, ya, dhamma wicaya yaitu analisis dhamma, wirya usaha, piti adalah kegembiraan, pasadi ketenangan, kemudian samadhi konsentrasi, dan upekha adalah keseimbangan batin, ya. Jadi 7 faktor ini juga harus diseimbangkan. And every meditation, this seven suitable condition also important. No? Seven suitable condition is okay. You can easily can get concentration and wisdom. No? Selain itu, 7 kondisi yang sesuai ini juga penting supaya bisa mendapat konsentrasi yang lebih bagus, ya. Di 7 ini yang pernah dijelaskan sebelumnya.
suitable dwelling place, suitable posture, arms, pita, bata place, suitable conversation, speech, suitable person, suitable food, suitable climate, season, suitable posture, all are important. Yaitu tempat tinggal yang sesuai, ya, tempat memperoleh makanan yang sesuai, ucapan atau perbincangan yang sesuai, ya, orang-orang yang sesuai, makanan atau nutrisi yang sesuai, ya, cuaca yang sesuai dan postur yang tepat yang sesuai, ya. Okay, back. Continue the night time. Actually, yeah, nighttime also Yeah, continue the maybe night time. Now ada meditation questions. time now. Huh? Okay. Yeah. Meditate now.